कुलादिनाथ मंथनम होंडा बघा ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोल रे जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोल रे जय गुरु जय সবাইকে আমি শুভেচ্ছা দিচ্ছি। এই আমার মন্তেশ্বর কমরসাল বেমারি বঙ্গ কলকাতা আয়োজক মধুসূদনগণ জয়দেবগণ
আর যে আমার সামনাতে যে ভক্তগুলো বসিয়েছেন, কাল এসেছিলেন, আজ আমি এসেছি, সবাইকে আমি শুভেচ্ছা দিচ্ছি। সবাইর মঙ্গল হোক, এ আমার ইষ্টদেব শিশু অনন্তর কাছে বিনম্র নিবেদন। এখন আমি বলেছিল জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় 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 গুরু জয় জয় গুরু জয় 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 গুরু ভগবানের অবতার হল সদ্গুরু। সব সময় ভগবান অবতীর্ণ হয়নি, किंतु सद्गुरु अवतार हर समय में ये संसार में अच्छे। गुरु मानुष नय, जे गुरु के मानुष स्वरूपे देखे उनार सब किछ गड़बड़ है। मानुष गुरु हते पारबो ना, गुरु मानुष नाय। ये आमार मानस गुरु बाया बाबा जी बंगलार बाबाजी रामदास शिष्य छिलो। ये आमाके एक बार बोले छिलो गुरु मानुष नाय। आमार जो कीर्तन आछे गुरु के मानुष ज्ञान नाम न कख, गुरु निंदा कबू ना करस, गुरु नाम न कख, निंदु केर मुख नाम, गुरु निंदु केर मुख कबू, तथापि अवज्ञान पर कदाच, तथापि अवज्ञान गुरु मानुष नाय। काल आमी बोलेछिलो गु निर्गुण और गुण, ये हलो गु। रु अरूप और स्वरूप, ये हलो रु। निराकार निर्गुण स्वरूप
साकार सद्गुण ये सब ही गुरुर स्वरूप আছে। गुरु ही भगवान। তুমি কখন ভগবানকে দেখছি না, কিন্তু বলছিস ভগবান 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 বলছি, কিন্তু ভগবানকে দেখছি না। আপনি দেখুন আমার विवेकानंद बंगलार नय भारतर प्रसिद्ध संत विवेकानंद विप्लवी विवेकानंद ये जखन विदेशे बोलेছিল विदेश के গিয়েছিল एक मानुष बोलेছিল हिंदू मूर्ति पूजा करे এই জন্য আমি হিন্দুকে অত ভালোবাসছি না। विवेकानंद নীরবে কিছু সময় পর বললেন, আচ্ছা ये जो ওয়ালতে যে আছে ফটোচিত্র, এটা কার ফটোচিত্র? না আমার পিতাজির ফটোচিত্র। এই ফটোচিত্রকে নিয়ে আসো। ये যখন নিয়ে আসলো ये ফটোচিত্র को नीचे ফেলে দিল, বলল আমি ये ফটোচিত্রের উপর আমি पैर রাখবো। ये বলল কেন? আমার পিতাজির ফটোচিত্র, ये পিতাজির ফটোচিত্রকে তুমি पैर রাখবে, ये बिल्कुल আমি সহ্য করতে পারবো না। তখন विवेकानंद नरेंद्र বলেছিলেন, আমি प्रतिमा पूजा करें, प्रतिमा हिंदू प्रतिमा के पूजा करे। प्रतिमा के कृष्णर प्रतिमा, रामेर प्रतिमा, कालीर प्रतिमा, चैतन्यर प्रतिमा, ये सब महत महान पुरुषर प्रतिमा के आमी पूजा करेছি। আপনি বলছেন যে হিন্দুকে আমি মানব না। জয়েনং বেটি হন্তারম যস্যৈনং মন্যতে হতম। हिंदू धर्म सनातन धर्म प्रत्येक कथार किछु प्रभाव आछे, प्रतिभा आछे, आदर्श आछे। ये प्रतिमा के पूजो करो ना, प्रतिमा माध्यमे पूजो करे। এই জন্য আমি বলছি जय गुरु एक महान मंत्र। शिशु जखन बाचा जखन मातृगर्भते छिलो ये की रूपे छिलो? माता और पितार अंश के लिए ये मातृगर्भे छिलो। ताके के निर्माण करेছিলো? जे निर्माण करेছিলো ये अदृश्य शक्ति सर्वशक्तिमान अनंत निराकार परमात्मा परम ब्रह्म के निर्माण करेगा? जो बाचाटी छिलो मातृगर्भे ये एक बाचा छिलो, किंतु एक बाचा दो अंश पिता और माता। भागवत लिखा আছে एक ब्रह्म छिलो
যখন ব্রহ্ম চিন্তা করলেন আমি সংসার নির্মাণ করবে, এই সময়ে प्रकृति स्वरूपे आविर्भाव। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ये दुटी मिलित है तारपर पृथ्वी सृष्टि हल। ईश्वर एक, ईश्वर दो, ईश्वर तीन, ईश्वर चार, ईश्वर पांच, ईश्वर 6, ईश्वर 7, ईश्वर 8, ईश्वर 9, ईश्वर 10, ईश्वर 11, ईश्वर 12। एक ईश्वर के जगन्नाथर सर्वश्रेष्ठ श्लोक हल परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवा पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवं मजं विभुम्। ये जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ मंत्र परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं ब्रह्म। ब्रह्म एक छिलो ये करना एखन दो हो गए थे। दो के प्रकृति और पुरुष, पिता और माता। ये पिता में माता स्वरूपे आविर्भाव यदि ना होबे संतान सृष्टि होते पारबो ना। प्रकृति और पुरुष के लिए ये पृथ्वी सृष्टि होयेछे। এই জন্য ईश्वर दो। दुई ईश्वर 3, 1 2 3 एके ये समाज ते लाख लाख करोड़ करोड़ मानुष आते किंतु ये मानुषर मध्य तीनों स्वभाव मानुष आते देवता मानव और दानव। एखन अपनी सब एखाने बसेছে কেন? ये स्वार्थर जन्य बसते ना सत्संग करिबार जन्य बासी एसेছে। এই জন্যে তুমি সব দেবতা হয়ে গিয়েছে। सत्संग যখন শেষ হবে তুমি বাড়িতে যাবে, সেখানে কি স্বরূপ হবে? মানব। রাত্রি যখন শেষ হয়ে যাবে তুমি মিথ্যা কথা বলবে, চুরি করবে, अन्याय करबे ये जो स्वभाव जदि एसे गल तुम दानव हये गल। ये 1 2 3 ईश्वर 3 ईश्वर 4 एखाने तुम केन बसेছ? धर्म के लिए बसेছ, धर्मर जन्य बसेছ। धर्म एखाने धर्मसभा হয়েছে, যদি এখানে অর্থ থাকবে না, অর্থ রইবে না, ধর্মসভা হবে কি রকম ভাবে হবে? আমার ধর্ম আবশ্যক, আমার অর্থ भी आवश्यक। আর একটা হলো काम। काम के सु संतान सृष्टि करिवार जन्य काम शक्ति के प्रयोग करबो। हमार परिवार सुस्थ जने आमी भगवान के प्रार्थना करबो। ये हलो काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष मीन्स शांति।
শান্তি পাবার জন্যে আমি সন্ধ্যাবেলা হোক সকালবেলা হোক শয্যা ত্যাগে শয্যা গ্রহণে আমি বলবো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। ईश्वर पांच की रकम हलो जल वायु आग अग्नि पृथ्वी आकाश। ये पांच धाम यदि रहिबे ना संसार उत्पन्न होते पारबो केउ रहिबे ना। এখন হিন্দু বলছে আমার ধর্ম বড়, ইসলাম বলছে আমার ধর্ম বড়, খ্রিস্টিয়ান বলছে আমার ধর্ম বড়। এ সব যদি না রহিবে ধর্ম ধর্ম भी রহিবে না কি মানুষ রহিবে না पृथ्वी भी रहेगा। ईश्वर हलो पंच महाभूत। ये पंच महाभूत के लिए ये संसार लीलांचल हो गए। लीलांचल आम बोलছি पुरी लीलांचल एक नीलांचल, वृंदावन एक नीलाचल, नवद्वीप धाम एक नीलाचल। किंतु आमी बोलছি ये पृथ्वी भगवान जने ईश्वर जने लीलांचल। যেখানে বায়ু আছেন, অগ্নি আছেন, আকাশ আছেন, সমুদ্র আছেন, পৃথিবী আছেন, यही नीलाचल। गीतार एक श्लोक वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापति नमो पुनश्च भूयो यही श्लोक के पाठ करे भगवत गीतार 11 अध्याय ये श्लोक আছে। प्रत्येक दिन सकाल बेला संध्या बेला यही श्लोक उच्चारण करे भगवान के प्रणाम करो, निवेदन करो। हे भगवान, हे ईश्वर, तुमी पवन, तुमी अग्नि, तुमी समुद्र, तुमी पृथ्वी, तुमी आकाश। प्रार्थना शेष हो गल। আর একবার বলছিস वायुर्जमग्नि नमो ये श्लोकटा केते नंबर दे कहू 39 गीतार 11 अध्याय 39 श्लोक तुम्हें प्रत्येक दिन पाठ करबे।
केवल बोलबे जय गुरु, एक शब्द जय गुरु। जय गुरु शब्द जखन बोलबे के आसबे, माता गुरु पिता गुरु जय गुरु। गुरु पिता गुरु माता गुरु पिता गुरु कर्म गुरु ज्ञान गुरु मोक्ष गुरु, ये 5 गुरु आसी केवल बोलबे जय गुरु। जय गुरु 1 माता, जय गुरु 2 पिता, कर्म गुरु ज्ञान गुरु আর আমার যে সদ্গুরু। কাল আমি বলেছিলাম আশ্রয় করিয়া বন্দে শ্রী গুরু চরণ, যাহা হইতে মিলে ভাব কৃষ্ণ প্রেম, আশ্রয় করি বন্দে। আর একটা পংক্তি মানে চমৎকার পংক্তি, জীবের নিষ্ঠা লাগে নন্দসুত, ভুবনে জীবের জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু।
जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरी कत बड़ कथा बोल जीवन निस्तार लगे भगवान कृष्ण गुरु स्वरूपे आविर्भाव है प्रति भुवने प्रति ग्राम पड़ाए प्रति देशे प्रति राज्य गुरुदेव आविर्भाव है यही जने बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अच्छा ये तो गुरु जय गुरु कथा हलो आर एकटा शब्द हलो हरिबो 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 हरि इतिहास पुराण में लिखा है ये पृथ्वी के सत्य जुग ऐसे छिलो आमी हिंदू बोले ख्रिस्टियान बोलबे ना मुसलमान बोलबे ना केवल हिंदू बोलबे सत्य जुग ऐसे छिलो आबार बोलबे सत्य जुगे पर के एसेছিলো त्रेतया जुग যখন राम अवतार एसेছিলো फिर आबार बोलबे द्वापर जुग फिर बोलबे कली जुग ये कली जुग पर के आसबे अनंत जुग अच्छा हिंदू बोलबे सत्य जुग त्रेता जुग द्वापर जुग कली जुग आवाज तो क्यों बोलছে ना अपनी बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म के बोलूं ये सत्य जुग के त्रेता जुग के क्यों कुछ बोलना कोई हिंदू जाने अत जुग आसबे ना प्रत्येक मानुष जाने सत्य जुग के जेखान है सत्संग ये हलो ये सत्संगते सत्संगे जे समयता तुम्हें निर्वाचित कर लो अर्पण कर लो आमी एक घंटा सत्संग शुनिबार जने गए ये आपनार जने आमार जने सत्य जुग है तुमी जखन शज्या त्याग करल तुम्हार मने कार प्रति विद्वेष छिलो ना ईर्षा छिलो ना काके गालागाली किछु करते ना यही तुम्हार जन्य सत्य जुग शज्या त्याग करलो ये गदा पर शज्या पर बैठक बसे बोलबे हरिबो जय गुरु जय गुरु जय गुरु हरिबो ठाकुर निगमानंद बोलो ठाकुर निगमानंद हालीसर ये बोलो कि धनी बोलो मानी बोलो जय गुरु जय
रोगी बोल भोगी धनी वो मानी जय तुम्ही धनी हो कि गरीब हो, एक बार बोलो जय गुरु हरि वो। हरि शब्दर अर्थ हलो जे पाप ताप के हरण करे, दुख को हरण करे, निंदा के हरण करे, ये हरि। এই জন্যে প্রভাত কাল হলো সত্য যুগ। সত্য যুগ পরে এসে গেল ত্রেতয়া যুগ। পারিবারিক জীবন কি রকম আছে, কার কি প্রয়োজন হয়, কার সবজি প্রয়োজন হয়, কার চাউল প্রয়োজন হয়, কার কাপড় প্রয়োজন হয়, ইয়ে হলো ত্রেতয়া যুগ। মধ্যাহ্ন সকাল বেলা থেকে মধ্যাহ্ন, ইয়ে হলো ত্রেতয়া যুগ। প্রভাত কাল হলো সত্য যুগ, তারপরে আসলো ত্রেতয়া যুগ। ত্রেতয়া যুগ পরে কে আসলো? দ্বাপর যুগ। দ্বাপর যুগে কি হলো? संग्राम। दुर्योधन और युधिष्ठिर और संग्राम, न्याय अन्याय और संग्राम, मिथ्या और सती कथार संग्राम, विप्लव विप्लवर युग हल द्वापर युग। हरे मुरारे मधुकई ये द्वापर युग शेष हो गल। अपनी अपना जो कर्तव्य संपादन कर এই জন্যে আপনি দ্বাপর যুগ ভোগ করল। সন্ধ্যা এসে গেল, কি করবে? নাম কলৌ নাম সংকীর্তন, ये মহাপ্রভু চৈতন্যের বাণী। এই আপনার কাছে নবদ্বীপ ধাম, এই নবদ্বীপ ধামে যে অবতার এসেছিলেন, ये বলেছিল হরের নামেইব কেবলম কলৌ নাস্তেইব নাস্তেইব গতিরন্যথা। কলিযুগের নাম ব্যতীত মুক্তি নাই নাই নাই। সন্ধ্যা এসে গেল, তুমি নাম করবে, এক মিনিট হোক নাম করবে। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ हे नाथ নাম করুন।
আপনি বলবেন আমি অত লম্বা নাম করতে পারবো না, ছোট নাম তো করতে হবে। সীতারাম সীতারাম, রাধে শ্যাম, জয় গোপাল, জগন্নাথ, হরি ওম, সত্য শিব সত্য শিব, জয় গুরু জয় গুরু, হরি ওম হরি ওম হরি ওম হরি ওম হরি ওম। এ মানে অতি ছোট হয়ে গেল। সীতারাম বা শেষ হয়ে গেল। রাধে শ্যাম, जय गोपाल, जगन्नाथ, ये प्रत्येक एक एक तत्व আছে। কেউ বলবে না আমি এ সীতারাম বলবে না, রাধে শ্যাম বলবে না, আর কি মানে ভগবানের নামটা কি নামটা নেবে? আমি বলবো বাপা, বাপ্পা বলবো, বউ বলবো, মা বলবো। কালী মাতাকে মা বলবে, তোমার জন্মদাত্রীকে মা বলবে না? মা, মা মিন্স ম যুক্ত আ, মস্তিষ্ক যুক্ত আত্মা, মস্তিষ্ক আর হৃদয়, ये हलो মা। আমার ওড়িয়াতে, উড়িষ্যাতে এক সম্বোধনা আছে বো উ, বো ওঙ্কার ব্রহ্ম, বো উ উদ্ধার করতি, যে আমাকে উদ্ধার করে। কে বলবে না আমি পিতা বলবো, পিতা, পিতা মাতা, পিতা माता, बापा, बो, ये प्रत्येक अक्षर तत्व हलो भगवान राम। के बोलबे आमार पिता माता मारा गेছে, কেউ মারা গেছে, সব আছেন। কিভাবে আছেন? আত্মা। নৈনং ছিন্নন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবক, ন চৈনং ক্লেদয় ন শোষয়তি। আহ, কি সুন্দর অপূর্ব শ্লোক। কেউ মারে না, কেউ মারে না, কে মারতে পারবো না। ये देह चले जावे, देह এসেছি একদিন, যাবে भी একদিন, কিন্তু আত্মা আছে, ছিল আর রইবে। এই আত্মা হলো বাপা পিতা, এই আত্মা হলো মা, আত্মা হলো বউ। পিতা মাতা তুমেব মাতাশ্চ, পিতা তুমেব, তুমেব বন্ধুশ্চ, সখা তুমেব, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं, तुमेव माता तुमेव। हे प्रभु তুমি আমার মাতা, মা, মা, মা,
মার মন্ত্র কিচ্ছু নাই, যে মন্ত্র আছে সব ব্রাহ্মণ লোক পণ্ডিত লোক সব গঠন করেছে। মার মন্ত্র হলো মা। মা রামকৃষ্ণর মন্ত্র ছিল মা। মা 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 मस्तिष्क और आत्मा ये दोनों ही मां। ता तत्व আর হলো আত্মা। তা তত্ত্বটা কে? তত্ত্বটা কি? তত্ত্ব হি তৎ, যে প্রত্যেক সময় প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার কাছে আছে, দূরে আছে, নিকটে আছে, ইয়ে হলো তত্ত্ব। সে কে? তার নামটা কি? আত্মা। তুমি মাতা, তুমি पी, ये दारू मत पी, गंजा मत पी। दारू नय, गंजा नय, बियर नय, हुस्की नय, डाब हते पारी, হ্যাঁ হবে তো হতে পারে। পরমেশ্বর পরমেশ্বর পরমাত্মা, हमें जाके बोलते पिता, ये हलो परमेश्वर परम पिता। ई से के? ईश्वर। ईश्वर स्वरूपटा की? ज्योति। ईश्वर स्वरूप हलो ज मीन्स ज्योति। सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, ये हलो ज। और ग मीन्स गुरु, गोविंद, गीता, गंगा, गायत्री, ये सब हलो ग। ना नाटा की? नारायण, नाम ब्रह्म। ठाकुर अनुकूल चंद्र बोलेছিলেন नाम परम ब्रह्म, जीवेर मूल धर्म। रामकृष्ण बोलेছিলেন আমি চৈতন্যের আর একটা অবতার। কি হলো? জগন্নাথ, নারায়ণ। ধ্রুবকে, ধ্রুবর মাতা মন্ত্র দিয়েছিল নারায়ণ। আবার জঙ্গলের মাঝে দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে নাম দিয়েছিল ওম নমো ভগবতে।
ज ग ज अर्थ सूरज चंद्रमा ग गंगा गंगाटा আপনার কাছে আছে ग गुरु ग गोविंद ग गायत्री ग गीता ये सब ग गो माता ग ना नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण এই জন্য আমি বলছি জগন্নাথ ধৈর্য পেশেন্স ইজ দি পিলার অফ লাইফ টু কিপ পেশেন্স আপনার পেশেন্স আছে এই জন্য আপনি এখানে বসেছে যদি পেশেন্স রহবে না উল্টে যাবে ধৈর্য ধৈর্য যখন তুমি ধ্যান করবে যখন তুমি গুরুকে চিন্তন করবে गुरु नाम के स्मरण करबे शास्त्र के पठन करबे तुमी एखाने आछे ओ एखाने बसे जगन्नाथ के ध्यान करबे गुरुदेव के ध्यान करबे महाप्रभु चैतन्य के ध्यान करबे আমি একবার নবদ্বীপে এসেছিল গঙ্গা কূলে ছিল আমার মনে এক সন্দেহ এসে গেল মহাপ্রভু চৈতন্য সুন্দর জন্ম নিয়েছিল নবদ্বীপে কিন্তু তার শেষ জীবন ছিল পুরী শ্রীক্ষেত্রে আমি পুরীকে যাব এখানে কেন আসব যদি এখানে হে মহাপ্রভু যদি তুমি এখানে আছে তাহলে আমাকে এক অনুভব কর দেন অনুভব প্রদান কর আমি ছিল নবদ্বীপ ধাম নদিয়া লজ এই সময়ে এক মিনিট পরে শব্দ এসে গেল এই যে ধ্যানজ শব্দ তাহলে দেখুন এই শব্দ এসে গেল আমি বলল কে ভিকারি ভিক মাগেছে আমি নিচে গেল কিছু ভিক্ষা দেবার জন্য फिर आबार शब्द हलो ये नीचे ना है ये ऊपर शब्द से शब्द ये हलो शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म फिर हमें ऊपर गल फिर ऊपर से जखन चले गल फिर नीचे शब्द हलो আমি চিন্তা করল প্রভু আমার ভুল হয়ে গিয়েছে তুমি ওখানে আছে এখানে আছে শ্রীক্ষেত্রে আছে নবদ্বীপে আছে তারপরে শব্দ আর সফল হলো না তেণু এই জন্য আমি বলছি জগন্নাথ জগন্নাথর মূল ক্ষেত্র হল পুরী শ্রীক্ষেত্র
ये কলকাতাতে কত জগন্নাথ মন্দির আছে, আমেরিকাতে, চীনতে, জাপানতে সব স্থানে রথযাত্রা হয়, সব স্থানে জগন্নাথ মন্দির আছে, কিন্তু মূল স্থান কে? পুরী শ্রীক্ষেত্র। মহাপ্রভু চৈতন্যর প্রতিমূর্তি অনেক স্থানে, আমার বালেশ্বর রেমুনায় পূজা পায়, সব স্থানে পূজা পায়, কিন্তু মূল ধামটা কে? নবদ্বীপ ধাম। ভগবান কৃষ্ণর মন্দির এখন সব স্থানতে আছে, কিন্তু মূল ধামটা কে? বৃন্দাবন। রাম মন্দির অনেক স্থানে আছে, বাংলায় আছে, বিহারেতে আছে, কিন্তু মূল ধামটা কে? অযোধ্যা। ভগবান গীতাতে বলেছি, ন তদ্ভাসুয়তে সূর্য জগৎত্বরান নিবর্তন্তে তদ্ধাম। ধাম হল মূল তত্ত্ব। হে অর্জুন, আমার ধামটা হলো শূন্য, মহাশূন্য। এই জন্যে জগন্নাথ, জ জ্যোতি, গ গঙ্গা, না নারায়ণ, থ ধৈর্য, একাগ্রতা, ধ্যান। জগন্নাথ দর্শন হয়ে গেল। এখানে পুরী যাবে, দর্শন মিলবে কি না মিলবে বলতে পারবো না, এই অত ভিড় হয়েছে। কিন্তু মন্তেশ্বর, এই মন্তেশ্বর গ্রামে, এই পড়াতে তুমি আছে, এই লসে বসে তুমি জগন্নাথকে ধ্যান করতে পারবো। আমি যে রকম নদিয়া লসতে নবদ্বীপ চন্দ্র চৈতন্যকে দর্শন করেছিল, আমি যখন নবদ্বীপ ধামে কীর্তন করবে আসবে, তো 3 মাসের মধ্যে আসবে, তোমাকে সব খবর দেবে, তুমি সব যাবে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিবার জন্য যাবে। অপূর্ব মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিল, রামকৃষ্ণর মতন মহাপুরুষ, বিবেকানন্দর স্বরূপ, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র, শ্রী শ্রী ঠাকুর নিগমানন্দ, কত বামা খেপা, সচিদানন্দ, গৌরীমা, ये बेंगल के महापुरुष मैंने बहुत आते, उड़ीसा से भी बहुत आते। अपनी एक कुंभ मेला के जखन जावे देखबे, অত ये साधु संतर भारत साधु संतरे पूर्ण है। আমি ভাগ্যবান, হিন্দু ধর্মে জন্ম হয়েছে, ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে। আমি প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান প্রদান করে সব স্থানে দেখে সেই হরি বল, জয় গুরু হরি বল, জয় গুরু হরি বল।
प्रत्येक भक्त लोग के शुभेच्छा दी थी। मंतेश्वर और तुम लोग যেখানে আমি কাল যাব সবই আমার, আমি ওনার, ভগবান সব স্থানে আছে। আপনাকে শুভেচ্ছা দিয়ে দিচ্ছি আর ভগবান মহাপ্রভু চৈতন্যকে প্রণাম জানাচ্ছি, আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেছি। এখন আমার বাণীকে বিশ্রাম দিচ্ছি। হরি বল, श्री गुरुनानंद